ibireye iya nyumangewo ibe ireye ole koso jigoroba kelen dumena assalamu alaikum malenden cena musoma belajile ne belajile nga folle ka fofana arona fi kreateur rofa bo se tasara wati belajile ne me video ke ko fili e so sans fait e malenden onu su malenden monu be jamana kono anu be jamana ko kan an bo belajile fo ko belajile wala nyumando malenden fofana arno do créateur rofa bo se tasara mena sigi ka kuma e so sans fait ko mben kanu bako belajile fo mogo i abonné fo fana arno ka page tout sans fait nga foli ba belajile wala nyumando aw be fo fana arno ka video file réseaux sans fait kuna foni dumaw ani baro dumanu parce que watu do lambe baro ke watu do lambe conseil ke watu do lambe kuma politique kan doni malende belajile amena kuma minka entre Burkina et Mali amena kuma odi kan tuguni encore ni anga video fulana e o koka malende muna anya fo kambena kuma Mali entre Mali et Burkina c'est le même pays malende amena kuma réseaux sans fait ne yɛrɛ kɔrɔkɛ ɲuman kun bɔra ka video dɔ kɛ dani de Paris a kɛra kunu ale ye video kɛ kunu a ye video kɛ ko min kan ne fana bɛna video kɛ o ko kelen de kan ne fana ye video in tile réseaux in sanfɛ malendenw an bɛna kuma Guinée-Bissau ka jamana kuntigi de kan Guinée-Bissau ka président bɛna kuma ale de kan réseaux sanfɛ bi malendenw an bɛna kuma Burkina entre Burkina et Mali c'est le même pays depuis colonisation mana anga pays nuna Afrique de l'Ouest depuis colonisation mana Mali Burkina c'est le même pays an be kunye président kelen de an be kunye jamana kuntigi kelen de mun de kunye an fara c'est à cause de la France malien belajile mun be Mali ko mun be Mali ko kan an ba belajile fo ko belajile wala nyundo Guinée-Bissau ka président de Kumbora parce que dongo do ibaye CEDEAO da kono dongo do u ka sanction tamali kama u be sanction tamali kama ja akuna anyenyena mugo be Guinée-Bissau ka président de ale de kunya fo ko parce que ko ale ka jamana kun suspend na ka bo CEDEAO kono watu dola fo o de ka ke Mali sanction de ka ke Mali kamene ali démission ni muso sanction ga ta non be kama o de la malendenw mɔgɔ tɛ filɛ a niyɔrɔ kuma ma fiyewu jamais de la vie o de la o kuma min bɔra Guinée-Bissau ka président da kɔnɔ an b'a fɔ ko ani cɛ a ka baara ɲuman na ale buruju bɛ bɔra Mali de kɔnɔ ale d'origine ye d'origine malien de don e kɛra président ye Guinée-Bissau i kɛra président ye i ɲinɛni yɛrɛ ko sisan k'i bɛ n'i sigi Mali de contrôle la sisan e t'i ba dɔn e t'i fa dɔn an bɛna min f'i ɲɛna bi réseaux sanfɛ o de la i bɛ ka Mali min janfa Mali ɲini i k'a dɔn fɔlɔ yanni i k'a kɛlɛ Mali ɲini i k'a dɔn fɔlɔ yanni i k'a kɛlɛ Mali tɛ kɛlɛ ten dɛ Mali tɛ kɛlɛ ten dori de bɛ anw ka jamana in kɔnɔ yɛrɛdon bɛ anw ka jamana in kɔnɔ wa balimaya ni sinankunya kelen tulonkɛ min b'anw ka jamana in kɔnɔ o de la kuma tɛ se k'anw ka jamana in tiɲɛ tuguni koyi an bɛ foli kɛ an ka transition autorités bɛɛ lajɛlen Assimi Goïta i ni ka autorités bɛɛ lajɛlen Assimi Goïta Sokɛli Kokala Mayiga Sadio Kamara aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ an bolo yan ja Mali kun bɛ janfa min kɔnɔ a bɛna bɔ a kɔnɔ koyi an kun t'a dɔn ko ni anw yɛrɛ kun t'a dɔn ko Mali bɛna ni autorité sugu sɔrɔ quoi mais an tɛ se ka fɛn fɔ hali bi quoi an bɛ sigi ka résultat kɔnɔ quoi anw ni olu Mali jugu anw ni aw a bɛ da bɛ to min na an b'a kɔn parce que anw tɛna an ka jamana in to mɔgɔ si ye parce que i b'a dɔn waati dɔ la ne y'a fɔ parce que o fɔlen don o ne ye min fɔ n ka réseaux sanfɛ ne ye min fɔ n ka page tout sanfɛ n ko ne tɛ mɔgɔ nɛni réseaux sanfɛ mais
Guinée-Bissau ka président n'aw ma station ne bɛ na anw neni réseaux sanfɛ dɛ o de la waati dɔ la Nana Akufo-Addo n'o ye Ghana ka président ye ani CEDEAO Goodluck Jonathan o ye CEDEAO ka ɲɛmɔgɔ ye o kun nana Mali la ko fo mois de février min bɛ ka na ko élection ka kɛ Mali kɔnɔ aw de ta ye anw ka jamana ye aw kɛra Mali fɛ tɔgɔ o tɔgɔ aw bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ maliyɛndenw kan an y'a fɔ k'an bɛ mɔgɔ min fɛ aw t'o tugu to yen an b'o tigi de fɛ o tigi min fana de bɛ maliyɛndenw hɛrɛ fɛ wa élection tɛ kɛ Mali la ni mɔgɔ o mɔgɔ politicien o politicien i y'a kɔrɔbɔ Sokɛli y'a fɔ ka interview la ka kɔrɔ parce que Sokɛli ye cɛ min ye ale bɛ a ka dalakan fɔ siɲɛ kelen de a t'a siɲɛ fila diɲɛ mɔgɔ min ye i ka taa élection bureau sigi k'e bɛ vote kɛ fa min b'i ɲɛ la an b'a tigɛ ka bɔ i ɲɛ kɔnɔ politicien ka kuma tɛ lamɛn an bɛ waati min na an bɛ an ka transition de soutenir transition de bɛ to fanga na et puis n'o ma tension an tɛ da san kelen ma de an bɛ transition de bɛ to yen parce que Assimi Goïta n'a continué ta bile Assimi Goïta premier roi du Mali Assimi Goïta de bena kɛ o de la anw ka Mali autorité ninnu aw bɛ ka taga togoya min na n'u ye u tɛna s'o ma jamais de la vie anw ka Mali autorité fo aw ka daw kɔrɔ de u ka tagamaw kan anw ka Mali autorité u tɛna so ye parce que anw tɛ jɔn ye tuguni Mali on a pris notre indépendance depuis 1960 c'est pas aujourd'hui on a 1960 et 2021 ça fait 61 ans c'est pas 60 heures maliyɛndenw an ka wuli an k'an cɛsiri fasoden jugu a ye wuli aw ka janfa juguba ninnu dabila aw ka faso in janfali dabila sa an ka kɛ an yɛrɛ ye a ye sabali Mali vidéomaniw u kumana u seginna mais sɛgɛn in ko ye hɛrɛ de parce que ni Mali ko de don ne y'o de fɔ Mali ne ka jamana de don ne bɛ n da don Mali kuma la hali sini parce que n ka jamana de don wa Mali in ka di n ye Mali in bɛ n dusukun na et puis Mali autorités ka di n ye fana Mali autorités de bɛ to Mali o transition fanga in o de bɛ to yen a ye pardon transition fanga in ale de bɛ to yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a fɔ k'i bɛ la transition in contrôle la n bɛ n kali Ala la Mali diya min bɛ ka na Mali la kɔnɔ parce que kɛlɛ ko hɛrɛ de ye kɛlɛ min bɛna ban hɛrɛ de bɛna o hɛrɛ in a bɛ kɛ e kɔ de an y'a fɔ mɔgɔ caman fana ye réseaux sociaux sanfɛ minnu bɛ nɛniniw la réseaux sociaux sanfɛ a y'a dabila n'aw ma nɛniniba ninnu dabila a ma ɲi dɛ waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ nin fɔ n ka vidéo kɔnɔ a tɛ komi ne bɛ mɔgɔ si contrôle la n tɛ ka mɔgɔ si critiquer fana ne bɛ maliyɛndenw fɛ de ne b'aw fɛ de parce que n'i y'a ye don o don ne bɛ ka kuma n ka Mali de kan n bɛ kuma Mali ko kan n'i y'a ye ne bɛ ka kuma jamana wɛrɛ kan hali ni ne bɛ kuma jamana wɛrɛ kan a tɛ komi ne bɛna mɔgɔ nɛni ye ou bien ne bɛ Afrique bɛɛ de ka di ne ye mais précisément ne bɛ kuma n ka jamana de kan kosɛbɛ parce que ne ye maliyɛnden halala 100% ye n bɛ ka bamanankan fɔ tɔgɔ min na n bɛ se ka langue wɛrɛ fɔ ten parce que Mali on a 78 langues n bɛ se ka marakakan fɔ tɔgɔ min na n bɛ se ka n ka Mali langue caman fɔ ten Mali ne bɛ 5 langues de fɔ 5 langues ne bɛ o de fɔ Mali langues la n'i y'a ye ne bɛ ka kuma bamanankan na tan a tɛ komi ne ye bamananden ye ne ye marakadan halala de 100% n b'a mu sɔnni ka lemuya ka suku ɲini n ka ne de ka mu sɔnni ka ne de vidéo lafɛn n b'a de mu sɔnni ka lemu ka giri a kana transition soutenir maliyɛnden halalaw 100% an kan to ɲamɔgɔdenw ma de ayi an kan t'o ma ayi minnu b'u yɛrɛ fɛ ani minnu b'u baw ni faw fɛ ani minnu bɛ silamɛya diinɛ in kɔnɔ an kan tɛ kafiriw fana ma de ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn i bɛ nin transition soutenir o de la politicien caman bɔra ka kuma mais u ka kuma ninnu ye zoro de y'anw bolo transition fanga in n'olu ye min fɔ an bɛ tile min na o de bɛ kɛ Mali territoire kan parce que Mali tile bɛ Sokɛli de bolo sisan ani Assimi Goïta n'olu ko min Mali in kɔnɔ bi o de bɛ kɛ o de la Mali a tɛ to janfa na tuguni an kun ma fɛn min don kunun an y'o de dɔn bi et puis o don
Francis journaliste do bora réseaux sanfɛ ko ayiwa Mali réseaux sociaux de bɛ ka Mali ni Francis bila ɲɔgɔn na parce que anw vidéomanu ani réseaux sociaux bololo wɛrɛ caman ko olu de bɛ k'a to Mali ka nin bɛɛ bɛ ka ɲagami Francis entre Mali et France o de bɛ k'a to nin bɛɛ bɛ ka ɲagami anw réseaux sociaux anw vidéomanu de bɛ ka tɛgɛw bɛ ɲagami o tɛ anw tɛ Francis contrôle la anw tɛ Francis contrôle la o ye politique fanfɛla de ye o ye politique fanfɛla de ye n'anw y'a fɔ ko Francis ka bɔ an ka territoire kan an kan tɛ ko Francis den min bɛɛ bɛ an ka jamana territoire kan o tɛ o anw kan bɛ politique yɔrɔ de ma anw ko militaire barikani min bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu de ka yen bila i bɛ taga mɔgɔ dɛmɛ a tigi y'a fɔ k'i kasaw cɛ e bɛ mun ɲini i bɛ mun ɲini hali n'a kun kɛra Maliw ye o de la i bɛ kuma dɔw fɔ mɔgɔ ɲɛna a b'a tigi tɔɔrɔ o de la anw farafindenw anw bɛ muɲu an bɛ fɛn bɛɛ muɲu an mako kɔ quoi n'i bɛ farafinden muɲunen ko wɛrɛ tɛ dɛ a tɛ ka siran ɲɛ dɛ a bɛ fɛn dɔ de kɔ o de la maliyɛndenw an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka wuli an ka kɛlɛba ninnu dabila réseaux ninnu sanfɛ ba sinon an bɛ retard juguba de la o de la i bɛ kuma dɔ fɔ bilahi a bɛ digi dɛ kuma in bɛ digi dɛ Français b'a fɔ u ka territoire ka dɔn bɛɛ ko militaire ko immigrants cayara ko étrangers cayara u ka jamanaw kɔnɔ k'u ka yan bila o kuma in b'olu da kɔnɔ don o don Mali ye nin kuma in fɔ don kelen k'a fɔ ko militaire barikani ka bɔ Mali kɔnɔ o de kuma bɛ Francis journalistes ni fɛn bɛɛ fɛ Mali kuma de b'u da kɔnɔ waati in na o de la mɔgɔw b'i fɛ waati min na mɔgɔw bɛ ba i la o waati in de an ka wuli an ka kɛ an yɛrɛ ye ne ta ye kuma de ni min ye kuma in faamu o don n'i m'a faamu fana i ka ko b'i bolo parce que maliyɛnden filɛ nin ye dɔw bɛ yen hali n'i ye kuma in lafaamuya ka o kunkolo in dayɛlɛ k'a bila a kɔnɔ dɔw b'a bɔ k'a fili de o kɔni ni min y'a faamu cogoya min na o kɔni i bɛ vasi ten voilà o de la maliyɛndenw n bɛna kuma bila yan n'a y'a sɔrɔ n'i bilara mɔgɔ min na o tigi bɛ hakɛ to parce que adamaden i bɛ kuma kɔnɔ i bɛ bila mɔgɔ dɔ la k'a sɔrɔ i m'a tigi tɔgɔ fɔ dɛ o de la ne t'a fɛ n ka vidéo kɔnɔ ne bɛ n ka vidéo kɛ a bɛ maliyɛndenw tɔɔrɔ quoi ne b'a fɛ n ka vidéo ka diya u ye o de la maliyɛnden o de ka di maliyɛnden parce que maliyɛnden filɛ n'i y'i san kɔrɔ ta sanfɛ dɔrɔn jamais de la vie i b'i yɛrɛ kan de maliyɛnden f'i k'i da de f'i k'i majigin u ye de o ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de voilà c'est ça de Mali f'i k'i majigin maliyɛnden yɛrɛ o de la duniya fɔlɔ maliyɛndenw u kun bonyalen kun bɛ jamana caman na mais maliyɛnden bɛɛ de bɛ ka dɔgɔya jamanaw kɔnɔ jamanaw ko kan fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn fɛ parce que maliyɛndenw dɔw bɛ yen i kana da kuma ma de hali n'i nuguden bɔ k'a da ko min b'u kɔnɔ f'u kɔ de kɛ ko min ka di mɔgɔ min ye i b'o de kɛ koyi mais anw bɛ ka kuma politique min kan Mali politique transition fanga in ale de bɛ soutenir wa ale de bɛ to yen a diyara mɔgɔ min ye o de bɛ to yen a ma diya mɔgɔ min ye o de bɛ to yen o de la wa an b'a mansaw fɔ an baw n'an faw an kɔrɔw n'an dɔgɔw an bɛ Mali in kanu bɛ don mɔgɔ dusukun na ne b'i fɛ mɔgɔ i tɛ Mali fɛ ne tɛ k'i fɛ fo ka dunuya ban mɔgɔ i t'anw ka jamana ba in fɛ walayi bilen ne Fofana Aruna ni ne kɛr'i fɛ ne tɛ halaladen ye o de la Mali an kana fɔ ko an bɛ Mali fɛ da dɔrɔn an kana da dɔrɔn ye fo a ka kɛ an dusukun na o de la an ka dugawu kɛ an ka jamana in ye Ala ye latigɛ min jigin an kan l'an 2012 kana bila l'an 2021 na san kelen tɛ dɛ maliyɛndenw gɛrɛ min bɛ an ka nɔri in na a dogolen tɛ mɔgɔ la o de la Ala de ye nin latigɛ an kan ni Ala y'a ban don siri don o don a bɛ ban o de la an b'a ban waati de la nin heure in na an ka wuli an k'an ka transition soutenir vive le Mali vive la République waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ kuma Mali kan Mali ka di ne koyi ne tɛ Mali to a juguw bolo jamais de la vie o de la version rouge nin ye Mali ka drapeau ye nin adaptera Mali fɛ 1960 maliyɛndenw an ka maakɔrɔ caman sara u bɛ dugukolo in jukɔrɔ bi
Samuru Touré ni Modibo Keita ni Sunjata Keita nu wallahi ni olu la wuli bi ko la Mali territoire kampi unko be sigi ka marafa de chu yere la ka datu ni quoi parce que olu ko nu ta ke o e ba Mali ni min bora Modibo Keita de Samuru Touré fo aw yere de ka do ke aw yere olu ka bara de ke aw be ko olu to fo bi mais fi fana Keita de ke idon bi to fo I ko sini mais tobe nous nana sigi avec comme da do odru donde ko aw nu da to bina ñoko soro e so sans fi atena me ni ben kale alala ni ya foko da bi ko ni ala ye da do e de kelen de la amena ñoko soro e so sans fi o de la ambe video mani chama fo ni ko ina o joni malendew ambe dani de Paris fo ka wari ñumandon siko ambi fo ki wari ñumandon o de la ras 24 il faut les bien jobala kana balaba ini ka ko be jobala ne bi fe wati bila jide ibe tie fo ne bi fe wati bila jide jobala et félicitations de ressources sans fait o de la yaro de Paris il faut les bien c'est ko touré depuis en fo niro il ka foli bien pour le ñana man de princesse nere koromuso il faut les bien o de la fofana arno de wati bila jide ne bi vidéo ko les ressources sans fait entre Burkina et Mali, c'est la même pays. Au-delà, on a quand les vidéos Guinée-Bissau ka président. Il y a tension ko Umaru c'est pas ntado. Umaru Sissoko. E buruju be bora Mali kono, kere Mali janfa. A koto beke e ko fait. Au-delà, vive des Mali, vive la République.